إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار سائدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زرقي استرقي لقود قدم لا حضرت پاک پیش قدم ندم رخوار ندام پدیک سو کے بجبریل علیہ السلام پی ابلا پدیک سو کے بجبریل علیہ السلام پی ابلا لشوقت الأورور استالق بود پارنا دا مخا روز پاک چخکاری زرقنا دا محبوب مانے دا عرش دا دین لڑا او نامدارنا دا اس بابا باب السلام ورشود آقا روزیتا اس بابا باب السلام ورشود آقا روزیتا جولے خالی راوڑ چال دے دربار ندا کپسد کشے عاشق دا محمد پتور زلفو کپحق شوے عاشق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پتور زلفو نشاہان دا زمانی بدے دربار جارو کری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سر اوچت آواز باندې درود شریف ہوئی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
دلته راشي واجب الاحترام معزز سامعین کرام و سامعات کرام قرآن عظیم الشان یو مختصر غوندې آیت چې د معنا په اعتبار سره ډیر زیات جامع دی ډیر زیات جوور دی ما ستاسو د وړاندې ولست او د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک روایات او ارشادات پاکونه یو حدیث مختصر ولست معزز سامعین کرامو